bi ambe teve hornya la jeli kala bela jelen fo che ani muso demsani ani makoroba amo foni alislamaya folie no de ala ka kisi aka hine anaka barika ala ko ke nene aw bela jelen ka alisa amanga tourner belebele ban okmun konnana maningala marala ala sona ma kita temelen ko fe suro sigi okun nga nyana ya sengo ko fe nga ka kayani sanjugo dorla ye sigi amasega nyana ya dugu jelen ko fe ankara mo ba ela shokmar sedu kulubali faruq atulay fi din ala ka bamuru foshile ay wajuli kana nyana ya sengo dugu kono ka kayani nenga kanya tan wakati ye ankara mo ba kelenga wajuli kana soro mo ba chama kume kelen konnana kadam ne dugu tugu imamu meru fokata se jamiatu ikimal duni jakulu belebele be ankara mo ba no fe alislamia dina chen demeni kama olu fana kume kenen konnana sigi bela jelen nyana marani nan kara mo ba daga blasa le kan ye ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan sanu mauna teva hore asra ka mi soro sengo sigila nene aw anga je anga nyamada o fe al-badru alina misaniyatil wadai kile kore bora silamewe ayena ga kile bismillah al-badru alina misaniyatil nga faribo bismillah al-badru alina misaniyatil wadai ayo al-mabus fira jitabil amril mudai jida sharafu talibadina marhabana misaniyatil wadai tala al-badru jurute alala al-badru alina misaniyatil wadai ayanya fatanti kamunye kaga ninga lanyine munye jela kega tigani kura alaye jela no gera jela tigabenye no mage jela tigabenye ya shego maru waliyul maune doyara ikimali dininga lanyine munye jela kega tigani kura alaye jela no gera jela tigabenye no mage jela tigabenye ya shego maru waliyul maune doyara doni tenye kulu ganjiriye basalo kubali tenye kulu ganjiriye jinyana doni tenye nyasara baliye baru mukole tenye nyasara baliye jinyana ya shego maru waliyul maune doyara doni che sanga baturaye awada ma che sanga baturaye jinyana doni che kilele sida fula che kilele jinyana doni che wale yogenye sida rawere che wale yogenye jinyana shego maru waliyul maune doyara ayamundi silameuma aykurana takadi silameuma diana kirika tigani kurana jinyana no kera jinyana tigabinye no mage jinyana tigabinye shego maru waliyul maune doyara ayamundi silame musuma sura fini dira silame musuma diana ayamu fa silame musoye munili sabali fora silame musoye diana ayamu fa silame dewije ha ude fora silame tunye diana shego maru waliyul maune doya gala ya dugu mimbe dogo magolo gambi shego maru ko ma solution gelemedu kirika tijani kurane diana no kera diana tigamenye no make diana tigatenye shego maru waliyul maune doyara igimali dininga foli ganedo kala sega shego fane goma ami foika kono na jadela ami foika chasiri chamanela ami kila gale mukwa yayi ami ko fugata kiamasi shego maru waliyul maune doyara shego maru waliyul maune doyara kulubali Asal Muhammadu ka kishini nema chama bi ala bulu ala ko shura ka wallahi babu ngorlaji namu ami ala fu ka ala wala yumondo kulubali bi kulubali asira kena kono karamati sira kena kono bunya tigi sira kena kono wallahi
sengokaw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka dugutigi fo k'a waleɲuman dɔn ka limami fo k'a waleɲuman dɔn k'an ka maire-ba yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn k'a f'u ye k'u k'a dɔn k'u ye bonya sɔrɔ Kulubali de ye Kulubali ma min na Ala ka diinɛ bintɔ kun don ma min na Ala ka diinɛ bɛ fasan kɔlɔn kɔnɔ ma min na ni silamɛya tiɲɛ tun bɛna tunu nka Ala ye layidu di ko diinɛ cɛ tɛ tunu ko kira tɛ na bilen nabi ɲuman tɛ na bilen nka minnu ta y'u ni ye n'u b'u ni di Ala ka diinɛ kosɔn k'a b'olu bila ka na diinɛ in lase o de ye Alhaji Seku Umaru Seydou Kulubali ye Duwabu jaabi morikɛ Ngɔrɔlaji kɔnɔ ye ko ye fɔ ko ban Ngɔrɔlaji a fɔra ko hɛrɛ min bɛ alijinɛ kɔnɔ ko kelen de b'anw bolo diɲɛ kɔnɔ yan o gɛlɛya ye min ye o ye ji de ye an ka tɔgɔdala mɔgɔw yɛrɛ bɛ hami ni min ye o ye sanji de ye Bamuden a bɛ don yan waati min na Ala sɔnna ka sanji de kɛ k'a bisimila Kulubali de ye Kulubali ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ yan mɔgɔw ye ko Bamuden donna dugu in na ka hami min to ŋaniya ɲumantigi fɛn o fɛn na Ala bɛ sɔn o bɛɛ bɛ dilan n'i ye morikɛ in yɛrɛ lajɛ a b'a ka waati de la k'a lajɛ hami foyi t'ale la fo Ala ka diinɛ ka dɛmɛ k'a lajɛ hami foyi t'ale la fo dugukolo ka sanuya k'a lajɛ hami foyi t'ale la fo mɔgɔw bɛ se ka bɛn cogo min na hɛrɛ bɛ se ka sabati dugukolo sanfɛ cogo min maa min ka hɛrɛ ye maa min ka hami ye o ye o mana wuli ka jɔ min na o man ka to o kelen bolo ten sabu a ye hɛrɛ min ŋaniya a y'a ŋaniya ni bɛɛ de ye Bamuden an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Kulubali de ye Kulubali morikɛ sɛgɛnbali ɲinanbali an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ngɔrɔlaji Kɔnɛ a ye walijulu min kɛ kita o kɛra e yɛrɛ ɲɛna ye Ngɔrɔlaji Bamuden an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ yan mɔgɔw ye ko ni yamarulen bɛ Ala ka dugukolo sanfɛ yamaru sela yan bi Bamuden den ni Basedu den n'ale tɛmɛna dugu o dugu la a bɛ kɛ woyonmaji de ye ka yen dugu sanuya ne ko ten n ko Bamuden tɛgɛ an kana sɔn a ka tila an na an k'an tɛgɛ di nin morikɛ in ma ka layidu da a ma k'a k'a nɔfɛ tuguba ɲumanw dɔ ye sabu maa ma tugu nin morikɛ in nɔfɛ k'i ma hɛrɛ y'i ɲɛ na i b'a y'i ɲɛ la diɲɛ yan sani ka lahara ta ye o de ye anw tugu a nɔfɛ n'i ye Bamakɔ ka denmisɛnninw kɛlen k'u ka kolonkolon bɛɛ lajɛlen to yen ka jogojuguya bɛɛ lajɛlen to yen ka tugu maa min na k'an bɛ jogoɲumanya minɛ ta o nɔfɛ o ɲɛ bɛ hɛrɛ dɔ de la Bamuden an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a bisimila Sengo yan Ngɔrɔlaji Kɔnɛ an bɛ Bamuden fo ka segin k'a fo a ye hɛrɛ min kɛ anw ye a n'a ye bonya min kɛ anw ye o de b'anw bila nin kuma in fɔli la an tɛ tugu morikɛ in nɔfɛ k'an b'a tanu k'an bɛ dɔ fara a ka bonya kan an tɛ tugu a nɔfɛ k'an b'a tanu ka dɔ fara a ka dawula kan a ye ɲumanya min kɛ anw ye n'an donna dugu o dugu la a ka kan anw k'o fɔ Kulubali de ye Kulubali an b'a bila nin yɔrɔ in na sabu ko tɛ ko bɛɛ la nka ko bɛɛ gansan tɛ Kulubali i ni ɲɛ Kulubali Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ami madam nani fole ka ɲɛsin hadraba bɛɛ lajɛlen ma maaw ma se an yɛrɛ se yan kabini an faw la ka se an baw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn n'an ka sababu ɲuman ye n'o ye an karamɔgɔba ye Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali an b'a fo ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na ale ye foli tɛ se ka ban an bolo n'i y'a ye dugu in na n'o ye Sengo ye a ŋaniya ɲuman a bɔra an karamɔgɔba de la an b'a kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye kosɛbɛ ko dɔnnibaaw n'o y'u kunda i ka dugu kan hali ni an karamɔgɔ ma foyi fɔ yan bi tilegan in na an b'a dɔn lahalaya minnu kɛra ka daminɛ kununwula la ka se bi ma o k'an ka dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen seereya ni an karamɔgɔ in ka yamaruya ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na Ala sɔnna ma an bɛ kuma kundala surunya waati n'a cogoya kama yan'an ka kuma di an karamɔgɔ ma an ka imam b'a bolo yan a n'a fa n'o ye Buwa Idirisa Sidibe an b'ale bisimila nisɔndiya fɔli b'a la ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma ani ka se kɛnɛ hadaraba bɛɛ lajɛlen ma ale b'o lase o kɔfɛ an ka misi lemɛri b'an bolo yan n'o ye Buwa Idirisa Sangare o kɔfɛ an ka dugutigi denkɛ b'an bolo yan n'o ye Buwa Musa Sidibe ye o kɔfɛ an bɛ kuma di an balimamuso ma n'o ye Fatuma Tarawele o kɔfɛ jɛkulu min bɛ an karamɔgɔba yɛrɛ nɔfɛ
ale bureau national tɔgɔra Abdurrahman Traoré ale bɛna kuma olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔra an b'an ka imam bisimila nisɔndiya kumakan b'aw fɛ ani folikan b'a bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya karamɔgɔba ale b'o lase an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni baaraw ye sɔli ala rasul k'an ka imam ka bisimila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله من تبع إحسان إلى يوم الدين السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام. أمبدي أسلم وأمبي أوفوك أو بركة الحمد لله رب العالمين على يسوع تمني هردي أو ما على كتله هري على كدي أنسلم وبلج لما. ni biye dum bade alhamdulillah an karamo bano alhaji umar kulbali akan nali o sababu sorola jon fe o abubakar tangaray ambe allah taala dele ala kan nafala abakai amin o ambe foli min ke an son diara ni mo ni son diara kuma mano ibulu doni ambe allah taala dele ya rabbi aywa anga karamo bayin kan nali ala ka ke here ani mo no be yo fe jeni muso demsen ani mo korba ala ka bela jelen sarake adene amin man nana sengo ya sengo komini kona ambadere allah taala fe ala ka bela jelen man sen ka tay ka deme ala anga karamo ba ambe allah taala dali de ala ka sijan kalifa ala ya rabbi ala ka sijan de anama ala ka dinen ni korotali ala ka fanga ala ka dama ala ka barkana abunya ala ka dama ala kana alabla ajuye ala na ala kala horma salatu fatiha sal ala rasul sallim ni yanga imam fo ka ole nyumando dante foli mina ale ko fe anga michel merba mulo ya no e boy idrissa sangare ambi ale ra bismillah misoja foli mballa kanya shi bela jele makrere na karamo ba ale bo lase sala ala rasul sira hera ala man plena hera amin ni ko ba de ambulambi ka foli ke karamo ka na la anfea anga commune kono précisément Senko ka foli kala kairala ka fɔ a ma balanna kɛnɛ fila de bɛ yan n b'o fɛnɛ f'a ɲɛna a ma balanna Kulubali ka kɛ ni mɔgɔ nation ye a ma balanna parce que Mali bi sankɔrɔta ni Kulubali de ye a ma balanna a ka se an fɛ yan parce que an fɛnɛ fila de ye Mali bi sankɔrɔta ni Mali filaw de fɛnɛ ye l'histoire du Mali repose sur les Peuls et les Kulubali donc o barika kosɔn n b'a yira la k'a fɔ an b'a kɔ a bɛ sira min fɛ a bɛ développer yan fɛnɛ n bɛ min n'a fɛ an ka a k'i hakili to an na a k'i hakili to an ka dugu la a k'i hakili to an ka commune na n y'o de f'a ɲɛna sɛnɛkɛ dugu de don an tɛ fosi ɲɛdɔn yan ni cikɛ ni bɛɛ ka mara ni fɛnw tɛ donc a k'i hakili to an na a ka dugawu ta an ka commune ye pour que sanji nafama an b'a sɔrɔ pour que sɔrɔ bɛ yiriwa nisɔndiya yɛrɛ kosɔn an tɛna se ka kuma caman fɔ yan n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn bolo de sa comme denfasa n'a ba hakɛto bɛ n ka kuma kan salama an misili mɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔ dante foli min na an karamɔgɔba seli ni dugu in kɔnɔ maire fa ka fara dugutigi ka fara alimami kan u kan karamɔgɔba tun bɛ nisɔndiya ye siga foyi t'a la a b'u ka maabaya de yira o kɔfɛ an b'a dɔn n'an karamɔgɔba hadara ye nin ye seereya olu bɛɛ lajɛlen bolo laharala ɲɛfɛ k'a fɔ u seko kɛ u ka dugu dilanni na k'a fɔ u seko kɛ commune dilanni na an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔba bɛna min fɔ a faamucogo ɲuman ala k'o di duguden bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an ka dugutigi denkɛ b'an bolo yan ale bɛna kuma dugutigi tɔ la n'o ye bɔ musa sidibe an b'ale lamɛn sɔli ala rasul bismillah rahman rahim sɛnɛkaw an sɔgɔma n bɛ segin k'aw fo tuguni an sɔgɔma n bɛ segin k'aw fo tuguni an sɔgɔma commune min bɛ Senko ka mara kɔnɔ ma an sɔgɔma dugutigi ka kuma ti caya karamɔgɔba in a ka bisimila depuis kunu fo sisan a ye dugutigi niyɔrɔ kuma fɔ saraka bɔyɔrɔ in na sisan a ye dugutigi niyɔrɔ kuma fɔ o ye mun ye o ye ladamu ye n tɛna don o la k'o développer o fɔra musokɔrɔba la da la ye sisan o yɔrɔ la a selen yan k'a sɔrɔ a ma se a ka kɛnɛ kan a ye dugutigi ka kuma fɔ ka ban pewu dugutigi bɛ min ɲini bɛn sabati danbe hɔrɔnya dugutigi b'o le ɲini
ne ti kuma foyi fɔ dugutigi tɔgɔ la ka tɛmɛ nin kan ko karamɔgɔkɛ ni bisimila hakɛto bɛ kuma kan. An bɛ yan balimakɛ fo ka waleɲuman dɔ dante foli min na a bɔra ka min fɔ yarabi ala ka faamucogo ɲuman d'a ma ale kɔfɛ an bɛ an balimamuso wele n'o ye Fatuma Tarawele min b'ale fɛ ale b'o lase o kɔfɛ an bɛ kuma di Abdurahmani ma sɔli ala rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي وابان كرام غفوكا ولو مرو دانتي فولينا نوي الحج عمر سيدو كلبالي وكفى منا بغا بلا جلني فو ما هو يسي ثاني كنكا بيسو مدينة أمي بيفوكا بيولي مرو دانتي فولينا kelengrennya ma kene ma baw anga dugutigi anga almami anga mary anga kene ma ba bela jeli ambu fugo wale nyimaro dante folimina biso madaina ni ago kame anga mo fo ambe do de bo aga boyana badio o me chekulumina oro to wa jamia tu ikmaldini jagoro mi sigilendo islamaya de malika ma jagoro mi sigilendo islamaya wa lafiya kama komi ori islamaya re tuwa tugamina o chekulu bai o de jamia tu ikmaldini awa jekulu kono taga bolo ko tala parti de fango tala la nyine yamu ye doro kira muhammad kisin ne mabayi ayi ko do dina sanuma ina ka to mina mingono ko foga sigi o minene konnana ni ankara mo bakal la nyinunye ula na ko amo kara mo ifo ambe to de baga bonyala sego kaw ni kara mo ngapo na ya ngapo aw yere bo sina cha biso madaina ni kara mo ko yemo godoyi sura be tuni wajibi sana le so madaina akuma fo de ganga mina o chaka ta dugu wela nga ade mo fo de ka se tuni dugu ngono atsega ta abada ala ta yimi fa ko da se o ba ira ka fo ala ka tine hine ala ka tine kanu ala ka tine makari o de bi ni che baina ura na ko ambo fo ambe to de ba bunyala ambe wo de da au bela jelema aw ni nema mi soro aw ni kana mi soro aw ni kuna da mi soro o fune ka se ka do soro ala ula ma ni sengo ka bela jele fe sana nga ko do sengo la anga mo soro ni be ka nga da sikidi yanno o ko fe ama ka mo ko fuka wala ni mando ale foli o ti ba ka mo de ame do ri kai si jani kana la ba ngoni mala ko dana ma aga da ni do ni banga ya la ka bela jele no ya anga to ala ka tanye ala ka yiriwa rawo ka ala kama kira bunya kama ankara mo wala kama sallallahu mustafa lillahi rabbil alamin ami amlam sofo ka wala mando dante folimina abora ka konnanjela wole da kanye sini shangu ka bela jelema kana nga jekulu ba ma no revolution ikmadin islamia jekulu mi yera farale do nyonga ankara mo ba de meni kama ka missiona ba do sengo ka obna wole jabi konnanjele ate temeninga ankara mo ba le ta konnanjele dande ango jempe do soro kara mo ba nga konnanjele ra o de kama ni nyogona demseni ale ba ka wakati dila mami be mbo jugu bela jelena ko plaka aga nyogona to wele kana ala ka dinama amba do billahi note ala ka kerengrene o kelima nogo amba karamo fo ka wole mando ambe Abdurahman Traoré bunafu wele ale bina kuma je kulin bela jelen to la o ko fa mesro ka fuma di an karamo ma sallallahu rasul. bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambi naba bela jelen fu ka bela jelen wala nyman don tanti folimina mama si yere se kene kono ya biso madaina amba fu ka wala nyman don celam sula demsen fara ma ko baka amba bela jelen fu ka wala nyman don ambi furi kiran ni anga sheko yi ananga sababu nyuma ani ankanda baga ani ambla sirali baga ala kan dine san mambainga ne la shak mar sayyid kulubali faruq ye hayatullah fi din ala ka kawaku aka dine kono wallahi hayatullah fi din aka nga fo faruq ma ko hayatullah ala ka kawaku o mawli fi miskin yɛrɛ ye o sababu belebeleba dɔ ye n ye o misali belebeleba dɔ ye a ye min jira n na sengokaw ala tɛ ye ni ɲɛw ye kumaw la an karamɔgɔ b'a ye a fɔ sarati bɔ kɛnɛ kan sisan nka ala bɛ ye ni a nɔw ye ala ye fɛn dɔ de di aw ma sɔgɔmada in na ni a sera k'a faamuya a bɛ aw ni an bɛɛ lajɛlen nafa diɲɛ la yan a b'an bɛɛ nafa lahara
Ela Cheikh Umar Seydou Coulibaly ala jɔn do siga t'a la fiyewu anw ta fɔ nka n bɛ foyi fɔ aw ye o la bilen aw bɛɛ lajɛlen ye o seereya kama an balimamuso bɔra k'a fɔ a ka kuma la sisan tiɲɛ don nin jihadu in a minɛn bɛ an bolo ka diɲɛ magɛn yɔrɔ kelen tɛ o ye karamɔgɔ ka layidu ye hali maa min kelen bɛ a ka buguda la a ti maa ko ladɔn maa t'a ko ladɔn fo n'ale faruko m'a ko ladɔn et puis fo n'ale se ma se a ma ɲi n'o tɛ a b'a sɛgɛrɛ fo a ka gun nka ala ta ye min ye a bɛ taa lase a ma maa min ŋaniya ye o ye o ti pan dugu kunna k'a ka bon o ti pan dugu kunna ko a ka dɔgɔn o kuma la fɛ nka ala ye ko ba jumɛn kɛ ka jira aw la yan sɔgɔmada in na o dɔ de filɛ nin ye maa ɲuman n'i b'a nɔfɛ hali n'a ma kuma a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ye wajibi ye a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen ye bilasirali ye hali a tagamatɔ dama hakilima miiribaga n'i sɔnna ka tasi ka maa ɲuman tagamatɔ lajɛ i bɛ ala ka kabakoya kɔnɔ i bɛ wajibi sɔrɔ n'a ye fariko o dɔ jira an na sisan Ela Cheikh Umar Seydou Coulibaly ale de y'a jira anw na silamɛ n'i tɔgɔ da ko silamɛ foyi man kan ka sɔrɔ e bolo bilen min bɛ bonya e bolo ka tɛmɛ ala ta kan a y'o jira anw na a y'a fɔ an y'a dala ne na an ye o sira caman ye a kɔrɔ a filɛ k'o dɔ jira an na ni sɔgɔmada in na tuguni anw y'a ye faruku a ye ala ta lase san kɔrɔ wajulu kɛnɛ faruku y'a sigi san kɔrɔ ka ala ta fɔ ala ka jɔnw ye san kɔrɔ a dɔw nana k'u bɛ parapili jɔ faruku yɛrɛ kunna k'u ka parapili bɔ ale kunna ala ka jɔnw sigilen don san kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ sigi san kɔrɔ ka ala ta lase a ka jɔnw ma n b'a dɔn o ye majigi dan ye o kɛra anw ɲɛna faruku a jɔra tile kɔrɔ kumaw la ka wajulu kɛ ala ka jɔnw ye mais sengokaw min kelen filɛ aw fɛ yan ne ma fɔ n k'a ma deli ka kɛ gimalidimi kɔnɔ dɛ ne kɔni don fura dama kelen a la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ala sɔnna k'o di aw de ma ka wajulu kɛnɛ yɛrɛ sigi tile kɔrɔ tan i n'a fɔ sufɛ an b'a sigi cogoya min na an fɛ kumaw la ne sanji ye don min wajulu kɛnɛ tiɲɛ an b'a reporter k'a bila dugujɛ sufɛla la mais sanji ye sɔrɔ wajulu kɛnɛ ala sɔnna ka a ka o nɛɛmaw kɛ an kan o ma se ka sigi sɔrɔ ka na sigi tile kɔrɔ ta faruku yɛrɛ sigilen filɛ tile kɔrɔ nin k'a bɛna ala ta lase aw ma ni ala ko ti ngalon ye ala y'a yɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na sɛngokaw an bɛ an karamɔgɔ fo ka wale ɲuman dɔn dan ti foli min na an b'a dɔn ni ale kɔni ye ala ka diinɛ kɔnɔ faruku nali a ma waati jan sɔrɔ fɔlɔ san 30 ani san 5 36 ma dafa fɔlɔ mais depuis karamɔgɔ ye san 15 n'a ye ala ka diinɛ laseli daminɛ k'a daminɛ o waati la ka na bila bi la ala ka diinɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ala ka cɛ dɔ bɛ ala ka dugukolo sanfɛ min bɛ ka ala ka dugukolo sanuya aw bɛɛ lajɛlen o seereya kama faruku y'an wele ka na fɛn o fɛn ma a yɛrɛ sabatilen don a bɛɛ lajɛlen kan n y'o fɔ kunun bani kɛnɛ kan faruku de y'a jira anw na silamɛ i ka silamɛya tɛ tiɲɛ i ka limaniya tɛ tiɲɛ ye i bɛ hɛrɛ min kanu n'i yɛrɛ ye f'i k'o de kanu ni silamɛɲɔgɔn ye e bɛ tɔɔrɔ min kɔn i yɛrɛ ye k'o kana n'i sɔrɔ ko fo a ka sɔrɔ i bɛ k'o kɔn i silamɛɲɔgɔn fana ye a ye misali belebeleba dɔ jira an na kunun wajulu plutôt bani kɛnɛ kan an nana kɛ ne janaja ye faruku a ma ka bonya lajɛ a ma foyi lajɛ o yɔrɔ bɛɛ hali a ma don a ka so kɔnɔ ko fo an ka taa an sen jɔ janaja kɛnɛ in kan a ka taa ka ŋaniya ɲumanya jiru la ka taa kelenya jira a balima silamɛw la o kɛra surɔ an ka imamba bɔra a fɛ yen kabi sɔgɔmada in na sabati bɔ o kuma fɔ a ye a ko imamu ma ale bɛ imamu kɔ dugu in na yan a bɛ dugumɔgɔ in bɛɛ lajɛlen kɔ a ka d'u ye cogo min na a b'a kɛ ten n b'a dɔn majigi tɛ tɛmɛ o kan dɛ walahi karamɔgɔ in an bɛ mɛn k'a ɲɛ kalakala k'a ɲɔgɔnna ɲini sigi an bɛ mɛn k'a karamɔgɔ in ɲɔgɔnna ɲini an b'i fama k'a ɲɔgɔnna sɔrɔ an kɔni tile in an ka génération kɔnɔla la an ma faruku ɲɔgɔn ye abada an ma fɔ ala ka diinɛ laselaw tɛ yen dɛ mais karamɔgɔ si bɛ hakɛya min na nin a wulila ni projet minnu ye a wulila ni dusukolo min ala ka diinɛ nɔfɛ yɛrɛdi nin na ani nafolo la anw ma ɲɔgɔnna ye faruku ye misiri jɔ ba kɔ jɔrɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ miliyari 1 ani kɔ de b'a ka misiri la sisan ka teleso dayɛlɛ ala kama o caméramanw de jɔlen filɛ nin ka arajoso dayɛlɛ ala kama min ni foyi tɛ fɔ a la ala ka diinɛ laseli kumaw dama kɔ k'a di silamɛya ma o arajoso mɔgɔw bi an bolo yan n b'a dɔn a tɛ tɛmɛ o kan ni projet caman minnu bolodalen don a bolo ala ka diinɛ in ɲɛtaga kama sɛngokaw na ala y'o kunsin aw ma yan a ye bonya de sɔrɔ an b'an karamɔgɔ fo k'a wale ɲuman dɔn ka duwawu cɛ a ye sijani kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala k'o kalifa an ma o kɔfɛ n'an tɛmɛna k'a bolo an bɛ foli di an ka kɛnɛ maabaw yɛrɛ ma an ka dugutigi imam ka taa se monsieur le maire ma ani kɛnɛ maaba fɛn o fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka laɲini ye min ye an balimamuso bɔra k'a kuma ɲɛfɔ sisan Jamiyatul Kimalul Din l'Islam jɛkuluba de don min tunnen don an karamɔgɔba nɔfɛ hakilina minnu bɛ a la
mungo so bisi ka sabati tuga mina ka deme aka barala sabu a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn hakililan b'an karamɔgɔ la ne ni sabatili dugukolo lafiya gulonnen don nin de la ne ni sabatili hali lahara jo don an ka arijinɛ sɔrɔ gulonnen don nin hakililan ninnu de la olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ anw fɛ k'o ɲɛdɔn de an fana sɔnna k'a tugu a kɔ o ma ala sɔnna k'a ɲɛsin aw yɛrɛ ma yan sɛngokaw an y'a kanu segin an b'a nata aw bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara an kan an ka fara karamɔgɔba in kan an b'a dɔn ala ta kɔfɛ kɔni latigɛra nin dugu in na kaban sabu ka da kan imam yɛrɛ lauru di an ma bi kɔni ale bɛ fara an karamɔgɔba in kan an bɛna lauru ta bi ka fara an karamɔgɔ kan ni ala ka jɛ o kɔfɛ monsieur le maire fana bɔra k'a fɔ sisan k'an bɛ ɲɔgɔn bolo sa fo ka taa fɔ wagati min ka di ala ye o tuma an bɛ ɲɔgɔn bolo nin ye kuma dumanba ye ani karamɔgɔ kɛli kelen ye an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ka kɔrɔ mɛ ka kanu in tɔ sabati o bɛ dafa de lauru de bɛ an bolo an karamɔgɔ nɔfɛ n'o de ye an ni n'an ka nafolo an bɛ ala ka diinɛ de dɛmɛ n'a ye anw ni n'an ka nafolo o sarakatilen don k'ala ka diinɛ kuma bɔ n'an ye ala ka diinɛ janfa n'o ye karamɔgɔ kɔtugu ye ala ni kuranɛ k'an janfa maa o maa n'i ye nin layiru ta i n'an kɛra kelen diɲɛ la yan wa i n'an kɛra kelen lahara an b'a jigin n'ala sɔnna sɔgɔmada in na Senko ka bɛɛ lajɛlen ma nin layiru in ta karamɔgɔ talen kɔfɛ Bamakɔ an b'an jida kan k'a fɔ ko Faruku bɛ Senko yan halisa sabu maa dama an ka lasigidenw bɛ yan an sen tɛ fama sira in ma i n'a fɔ an ka imam yɛrɛ y'a lase cogoya min na wa wagati tugura kama an bɛ kuntagala surunali kɛ jɛkulu in bɛɛ k'i jija i sen ka tagabolo defan tɛ parti defan t'a la i kɛra diɲɛ baara suguya o suguya la i kɛra lahala o lahala la i bɛ se ka don jɛkulu in na maa bɛ minɛ i se d'an ma e bɛ se ka diinɛ dɛmɛ ni se min ye o de la ɲininen don i fɛ wagati tugura kama ne bɛ kuma kuntagala surunya ka foli ɲɛsin an karamɔgɔba ma ka dugawu cɛ a ye sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala ko o kalifa a ma ala k'an mɛn anw ɲɛfɛ ala k'an yɛrɛ kɛ a ye kɔtugubaga ɲuman ye ala k'o kɛ Faruku yɛrɛ barika kama sɔlala Mustafa an bɛ Abdurahmani fo ka wale ɲuman dɔ dante foli min na bɔra ka min fɔ sa yarabi a faamucogo ɲuman ala k'o d'a ma an bɛ an karamɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye an ko ten hali n'a y'a sɔrɔ fɔta ninnu an ka n'o ye ka daminɛ kunu an karamɔgɔ donni na ka se bi ma lahalaya minnu tɛmɛna o kan k'anw bɛɛ lajɛlen seereya karamɔgɔ in ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye ani anw kalanni ani anw bilasirali ye ala subahana wa taala ka diinɛ ye o seereyara an ka monsieur le maire yɛrɛ na yan a fɔlɔ ye an karamɔgɔ ye o seereya de ye anw bolo karamɔgɔba in laɲini b'a bolo o ye ala ka diinɛ de ye n'a fɔ bada karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ an ɲɛna ala ka diinɛ lasebagaw olu kan ka kɛ cɛsiribaw de ye wa a y'o min fɔ an y'a sɔrɔ o bɛ an karamɔgɔ la Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali an y'a mɛn de da ko kira minnu nana kira ye kisi nɛɛma b'a ma k'u ka kira wagati janyana kira ta ye mɛ kira ka san 23 in kɔnɔna na a ye min kɛ ala ka diinɛ na ko kira tɛmɛn'o m'a kɛ Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali e yɛrɛ ka wulikajɔ a ma mɛn koyi mɛ e yɛrɛ min kɛ ala ka diinɛ na i nana karamɔgɔ caman sɔrɔ yen minnu m'o kɛ an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔ dantɛ foli min na min labɛn b'i fɛ ka lase Senkokaw bɛɛ lajɛlen ma Elhaji Sɛki Umaru Seydou Kulubali an bɛ kuma di ma sɔli ala rasuli ayiwa an bɛ an badenw fo sigi k'u waleɲuman dɔn ni an bɔra yen sa an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka fatiha ta ka sɔli kira kan ka kala daminɛ ala sago aw bɛɛ sago a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين آمين ولسا الفلما وامبيستك أعرفو كاتنو سكيكا وليماندو ala min sɔnna k'an sigi nin sɔgɔmada nɔrɔma ba in kɛnɛ kan an y'a ɲini Alahu fɛ an sigira hɛrɛ la yarabi ala m'an bɛɛ wulila hɛrɛ la ala m'an laban kow ɲɛna ala ma an sago dira an ma silamɛya diinɛ tiɲɛ an y'a ɲini Alahu fɛ yarabi ala m'a dɛmɛ na
silamaya tiɲɛ ya rabbi ala ma ɲɛrɛw kɛra a dɛmɛbaw ye tiɲɛ in dɛmɛli ti ɲɛ ni se o se tɛ an y'a ɲini Allahu fɛ ya rabbi ala ma bɛɛ dafara an na an ka jamana faso Mali ya rabbi ala ma ɲɛma jɔra a tɔɔrɔw n'a masibaw n'a balaw ya rabbi ala m'u ɲɔn na an ka jamana faamaw ya rabbi ala m'u kɛra laadiriw ye jamana in marali se a n'a hakili ɲuman ala ma dir'u ma an ka jamana dɔnnibaw ya rabbi ala ma n'u kɛra ala ɲɛsiranɲɛbaw ye ya rabbi ala ma n'u karila kunfinw ala ma n'u ladɔnniyara banabaatɔw ala ka kɛnɛya di an n'u ma an ka saya furuw minnu y'an kɔ kaburu kɔnɔ ya rabbi ala ma saya kɛr'u ye lafiya ye saya bina yiru minɛ don min a k'a sɔrɔ an tɛgɛ bɛ Allahu bolo an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala m'o kɛra an bɛɛ ye k'an bɛɛ ni diɲɛ fara ko ɲɛ ni limanaya ni ala ɲɛsiranya dafalen ye ya rabbi ala m'o kɛra an ye ala k'o k'an ye ka alaya kama ala k'o k'an ye kira bonya kama ala k'o k'an ye nin sigiba in barika kama sola ala rasuli o la sa moro n'an bɔra yen sɔgɔma in na n'an ma fili jate la an bɛ le 23 5e mois 2017 de la ni setigi ala fama ka jɛ an bɛ senko ya sɔgɔmada in na sigi sababu ye min ye ɲɛna o bɔra ka fɔ an bɛɛ lajɛlen ye o mɛn n'a diyara ala ye an ka yan sɔrɔ sababu ye an balimakɛ de ye ani an kanuɲɔgɔn ala ka diinɛ sira kan n'o ye Abubakar Tangara ye ale de ye laɲini kɛ an fɛ k'a fɔ ni marabolo ninnu a y'a kanu an kana sen jɔ a bɛɛ kɔnɔ ka su kelen galaw kɛ tara n'a kɛ wajuli ni bilasirali ye marabolo ninnu ni a denw bɛɛ lajɛlen ye o la sura wali kunu sura an kun bɛ kita an ye kunu sura kɛ yen ka tile waati caman kɛ yen mana ala sɔnna a ma kunu an ye yan sɔrɔ ka bɛ wulada ma an bɛ na ni lahalaya minnu ye an y'o latɛmɛ sura de an kun kan ka kɛnɛ in sigi nka ni ala yɛrɛ ka dugawu jaabi bɛnna n'o ye san nali ye alhamdulillah ɲɛna o tɛ kojugu ye an badenw y'a fɔ an yɛrɛw b'a taa ni ka segin monsieur le maire seginna ka kun mɔgɔba bɛ fɛn min na yan o ye ji nafama ji barikama de ye o tuma na ni ala sɔnna ko an donni ni o bɛnna dugawu jaabi tɛ se ka tɛmɛ o kan o tuma na sanji ko darura kama sura sigi o ma se ka kɛ an ye a bila tile guwa in de la ni ala ka jɛ ye o tuma na ala kɛlen bɛ k'o latigɛ an filɛ o kɛnɛ de kan yan tan mana n y'a ɲini Allahu fɛ sigi in ala k'an bɛɛ sara k'ala alijinɛ ye ala k'o k'an ye kira bonya kama ala k'o kɛ kuranɛ barika kama sɔlɔ ala rasuli moro sɔgɔma in na kuma mɛn ca an bolo bilen k'a sabu kɛ an ko k'an ka fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra wa an yɛrɛw nana kɛɲɛ ni koba minnu ye dugu in kɔnɔ yan wajulu tɔ foyi tɛ o ko ninnu kɔfɛ miiriba ni taasiba ni an sɔnna ka miiri kɛ taasi olu la o b'an wasa wajulu ye o b'an wasa wajulu ye ala kɛra y'a fɔ kisi nama ba ma kɛfa bil mauti wa izan ko saya wasara wajulu la nye wa saya ma se ka maa o maa wajulu la si tɛna diɲɛ kɔnɔ min ka wajulu bɛ se k'o waju sabu saya de b'a jira i la kɛnɛ kan jaraki la ko adamaden i ka cɛsiri ni i ka jija i ka farifɔni ka ka diɲɛ nafolo farali la ɲɔgɔn kan i ka farifɔni ka ka diɲɛ jɔli la don dɔ la k'i bolo bɛna kongo pele pele ka bɔ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ la wulibali don i kelen dɔgɔyalen sirilen i bɛna ɲu ka ala de magoya kaburu kɔnɔ tari ma faamu o sumana saya de b'o jiri i la n'o yeri i fɛ e b'a dɔn gɛlɛmanba ye min ye n'o ka kan ka jɔrɛ ni cɛsiriba ka kan ka ɲɛsin o de ma ni kamana ganba ka kan ka kɛ ni o de ye o tɛ diɲɛ in dama ye dɛ o ye lahara de ye i ni ala cɛla la ɲɛli sabu i bɛna laban ye ne o la moro ala k'o faamu cogo ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ kira bonya kama sɔlɔ ala rasuli tumana o lahalaya ninnu wasara wajuli o b'a bɔ an bɛɛ ye miiri ani taasi
mana min toro ko fe sisan o de ye an ka anglais ala ka sira kan i b'a fɔ ala b'a fɛ cogo min na o la an badenw ye min fɔ ikumadini ko la an bɛ dakuruɲɛ fila walawalali kɛ o la ni ka sɔrɔ ka dugawu kala moro an bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin dugu in den bɛɛ ma sengo a cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba an bɛ bɛɛ fo ni kanu foli ye ka bɛɛ fo ni kelenya foli ye dan foyi tɛ kanu ni kelenya min na moro a tɛ se ka tɛmɛ nin kan depuis Faruku donna dugu in kɔnɔ an kunbɛnna ni bonya ye an bisimilala ni bonya ye wa fo ka n'a bila nin sanga in na bonya dɔ bɛ bɔ yen dɔ bɛ na moro o foli o bɛ diyagoya an kan ni maa y'i bonya hali n'i ma se k'a sara i b'a fɔ i ni ce n'i dɛsɛr'o la a fɔ i kɛra fitiri wale ye ala kana an k'o ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔlɔ ala rasuli balana k'o tɛ maabaw laada ye maa bonya ye ni maaba y'i bonya i kana yaada a y'a yɛrɛ sugu de yiri la wa maaniw yɛrɛ laada ye maa dɔgɔya ye ni maa ni y'i dɔgɔya o ka n'i jɔ i yɛrɛ la ala m'an yɛrɛ maabaw fɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔlɔ ala rasuli monsieur le maire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye Idriss Sankare Idriss Sankare an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dande a bonya na depuis an nana moro a y'an bisimila ni bonyaw de ye ani karamaw dande bonya minnu na sɔgɔmada in na n y'a f'i ye sarakabɔ kɛnɛ kan an donna ya ka kɛ ni san de ye mais sura sanji n'a bonya bɔrɔkɔ n'a caya a yɛrɛ wulila a n'a ka délégation ka taa an sɔrɔ fo jatigila la ni bonya caman ye ani bonya kuma caman ka taa lase an ma ani kɔnɔnajɛya dande min na k'a fɔ a ye komini in bɛɛ kalifa an ma an ka dugawu caya komini in ye a n'a den bɛɛ lajɛlen muru a tɛ se ka tɛmɛ o kan n'a y'a sɔrɔ a kɔnɔna jɛlen tɛ a ŋaniya man ɲi ka ɲɛsin komini ma a tɛ taa dugawu ɲini anw fɛ abada komini ye a bɛ taa dugawu ɲini a yɛrɛ de ye mais a m'a yɛrɛ fɔ fiyewu a ko karamɔgɔ ye nali diyara an ye a bɛnna ma a ye bonya kuma caman fɔ a ko an bɛ min ɲini i fɛ o de ye ka komini in kalifa i ma i k'i hakili to a la ka dugawu k'an ye ala k'an ka komini hɛrɛw caya k'a tɔɔrɔw ɲɔni ne ɲɛna hali sɔgɔma in na sarakabɔyɔrɔ la a seginn'o de kan wa hali tile in na sisan a seginn'o de kan mana monsieur le maire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'ale yɛrɛ ka ŋaniya ɲuman ye an b'a dɔn an bɛna dugawu minnu kɛ u bɛna na depuis an m'a kɛ an y'a ɲini ala fɛ sengo a n'a mara bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ suro a bɛɛ kɔnɔ samiyɛ min bɛ nalen ala k'a kɛ hɛrɛ samiyɛ ye ala k'a kɛ nɛɛma samiyɛ ye ala k'a kɛ barika samiyɛ ye sɛnɛfɛn minnu bɛna kɛ a kɔnɔ ala ka barika don u bɛɛ la ala k'u bɛɛ ɲɛ ala k'u dunni siw di an ma ala k'o k'an ye alaya kama ala k'o kɛ kira bonya kama sɔlɔ ala rasuli kɔfɛ an ka dugutigi ye an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn dande a yɛrɛ bonya na o kɔfɛ a denkɛ min bɔra ka kuma an ka cɛkɔrɔba an bɛ a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn dante u bonya na an bolo a bɛɛ kɛra ala de kama ala y'a ye o wasara a saraba ye kɔfɛ an ka imam ani an kanuɲɔgɔn n'o ye imam Idriss Sidibe an bɛ a yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn sɔgɔma in na an seginna o kelen de kan muru nin ko ninnu ye kalanw de ye fɛn dɔ de tun bɛ ɲini ka na tila anw ka diinɛ na o ye jumɛn ye ɲumanfɔ ani bonyajira ko n'a kɛra ala ka kama k'a fɔ kun dɛ n'a kɛra ala kama ko a jira kun dɛ n'i y'a ye anw bɛ waaju ni kira ni sahabaw ka lahalayaw ye a ma dogo olu taw jira la de a fɔra de o de kama fo anw diɲɛ laban tile maaw y'a mɛn waajulu bɛ kɛ n'a ye wulibali tɛ yan ni ɲuman dogora nafa b'o la wa moro ni ɲuman ma jira juguman de bɛ jira wa moro ɲuman kan ka fɔ de a kan ka jira de o t'a jira ko yɛrɛ jira don o t'a jira k'a bɛ kɛ ala kama n y'a kɛ ala kama wali m'a kɛ ala kama o ye ŋaniya ko de ye o b'a kɛbaa ni ala de cɛ mais a jirali tɛ se k'a jira ko ala kama tɛ a fɔli tɛ se k'a jira ko a bɛ kɛ ala kama tari ma fa imamu depuis an nana
abi yoli de la an nɔfɛ ni bonyaw ye ni bonya kumaw ye dande minnu na moro a nana bonyabaw d'a ma jatigila la ye sura nɛmɛ fili saga fila ani malo bɔrɛw ani wari caman ko ka an bisimila n'o ye dugu silamɛw tɔgɔ la an bɛ bi tɔgɔ la ani duguden bɛɛ tɔgɔ la ani bonya caman moro a ye minnu kuma fɔ a da de ye a y'a ɲini an fɛ karamɔgɔ nin kana kɛ siɲɛ laban ye dɛ an bɛ min ɲini o de ye sira jɛlen ka to an ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔnajɛya se ka tɛmɛ o kan n'o tɛ min bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mali la yan bɛɛ b'a dɔn dɔ tɛ fɛ ka dɔ tɔgɔ mɛn dɔ tɛ fɛ ka dɔ ye an bɛ taa yɔrɔ caman na o karamɔgɔw bɛ voyage de boloda ɲana nali cɛ an kana n'u sɔrɔ yen bilahi mɛ ale sigira ka an kɔnɔ ka tila ka yɔliyɔli bɛɛ ka an nɔfɛ ka kanu jira an na nin kana ka a bannen nin kɛ sira bɔlen yɔrɔ a se ka tɛmɛ o kan ni diinɛ kanu tɛ ani fɛn min fɔra a la o tiɲɛtigɛlen don a bolo n'o tɛ a tɛ nin kɛ o wulibali don dɛ tuma na n y'o de fɔ sɔgɔmada in na a ye maamu ɲuman sɔrɔ aw ɲɛfɛ dɛ n'i ye maa sɔrɔ i ɲɛ min bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ Ala fɛ o kɔseli i ni hakililatigɛ k'o de kɛ tuma na hali ni fɛn dɔ tilali i yɛrɛ la ɲɛmaa ɲuman min b'i ɲɛ o ka Ala ɲɛsiranya n'a ka Ala dɔn kama o bɛ ko caman dilan i yɛrɛ ye tari ma faamu m'a fɔ i k'i ba Ala ta kɛlɛ ma ko alimami b'i ɲɛ k'i seli dɛ n m'o fɔ dɛ moro nka e yɛrɛ cɛsirilen kɔfɛ hali ni cɛnaka bin dɔw y'i sɔrɔ filinin dɔw y'i sɔrɔ ɲɛmaa ɲuman min b'i ɲɛ kama Ala b'i to yen ale kama o ma wuli o moro hali diɲɛ kɔnɔ yan kama bɛ yen o délégation dɔ bɛ na a ka ɲɛmaa kama n'i ye jɔnni ka jamaden ye karisa n'a ka mɔgɔw de don sira bɛ di bɛɛ ma ka tɛmɛ hali ni maa jugu b'olu cɛla ye o bɛ tɛmɛ ɲɛmaa ɲuman in kama wulibali tɛ yan wa hali lahara Ala ɲɛfɛ a b'o cogo de la n'i tugura ɲɛmaa ɲuman kɔ o bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i tugura a kɔ ni ŋaniya ɲuman i yɛrɛ bɛ tɛmɛ yen kana siga fiyewu o la an bɛ imamu fo ka a wale ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye a bɛ jɔyɔrɔ min na Ala k'a tali fanga d'a ma Ala ka laban ɲuman d'an ma Ala kana juguya sisan n'a la Ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam a ye min nata ko sira jɛlen ka to ɲɛna o sabatira sisan a fɔra ale yɛrɛ y'a kanu ka layidu ta ka don diɲɛ in na ka fara an kan an ka jɛ ka diinɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ɲana jɔ don cɛ Ala ɲɛkɔrɔ moro o ye sira jɛlen ye o tuma na hali n'an ti en tant que imam bi yan a bɛ i b'a fɔ Faruku yɛrɛ bi yan wa ni Ala sɔnna contact bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ san kɔnɔ an ka san turuna programmew na a boloda o boloda an fɛ ni darura tɛ ni Ala sɔnna ma senko sen bi yala ni Ala ka jɛ o la moro an bɛ monsieur le maire fo kun sisan o nana fɔ an ye ko a nana saga di an ma ko ka an bisimila n'a ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan Ala k'a n'a sara alijinɛ na Ala ka laban ɲuman di an n'a ma Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli ale yɛrɛ y'a jira ko a bɛ fara an kan o t'a dafalen yan alimami donna maire donna tɔ wɛrɛ t'o kɔfɛ dɛ maa caman fana ko k'u bɛ don kun ka fara olu kan mana an b'a fɔ de ni Ala sɔnna Faruku yɛrɛ yɛlɛma bɛ senko yan ni Ala ka jɛ ye sabu maa min kɛra i fɛ o de y'i dɔ ye o wulibali don alihubbu afdal min kulli shay moro kanu ka kusa fɛn bɛɛ walahi maa ni kanuba de ye ɲɔgɔn da ye o tuma na a k'a dɔn n'an bɛ yan sanga o sanga la n'an ka na o bɛ kɛ dɛsɛ de kan n'o tɛ ka kanu bangelen to an ye kɛnɛ ka taa foyi t'an bali yan nali la an bɛ dugawu kɛ Ala ka sira in jɛlen to Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli mere ye dugawu ɲini minnu kɛ an fɛ ni Ala sɔnna yan don an kɛra yɔrɔ o yɔrɔ an ma hakili to dugu in na ka dugawu k'a ye ni Ala sɔnna ma dɔkitɛriso ko ni madarasaso ko ka taa se dugu in yɛrɛ ka ɲɛtaa ma ani barika donni a sɔrɔ siraw la an b'a ɲini Ala fɛ wa ni Ala sɔnna fɛnɛ Ala bi jɛ n'a ye a bi sabati Ala ka barika don dugu in n'a den bɛɛ la Ala ka garijɛgɛ ɲuman di dugu in den bɛɛ ma Ala k'o k'a ka Alaya kama Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli o la muru an b'a lajɛ sa ka kuntala surunyali kɛ wala da min ŋaniyara an bɛ o ta tali ma faamuya muru ni sigi in ye koba de ye
alhamdulillah mi kile de koro anga dugutigi na ka ma koro ba ya fle kile koro ya shile mera na ka fama ya bi kile koro alimami na ka bonya bi kile koro ka faran fauka ani ambo muru ni kile munyu ni abi duani lahara janama findini de che billahi sabu ni kile me munyu war kama ama munyu sanu kama ama munyu jiya bonya foyi nata kama an sigira kile koro ya de ala kama ko amina ala taala se amina ala taala me amina ala ka dina laseli kene bonye nanga hadarai o kama kile an jeni wallahi o kama fala ko do an jana mafundeni che o mawulide muru kama o kama de ba to ma be kishi jana mama wa kama o de ba to ibe alijina so wuli balido lahara jana mafundeni ka bode yoro fundeni daye tasuma tai guniya daye tasuma me ay karamo nyininga jana ma tasuma muru atadolo ni hakade tara Sayyidina Jibril fe ka faga ala ka baba babi wolo vlala ka tasma ko ban pew ka toto asharboni et puis atadolo ni hake o de tara baba babi wolo vla ka fagola ka tasma ko ban o tadolo ni hake charbon finama de o de nana bladien kulu sanvert o blale kuluka charbon ye ablala kulu minga ayo yele ko topolo ka jigo duguma ka dugo kolo folo tige ka jigi ka flana tige ka sabana topolo fo dugo kolo wolo vlana fo tata sara ka tige ka tada janama na no Allahu akbar afundeni min tora kulula billahi o de je tosmay mado kumba nyede ay faru kullame wallahi janama mai wala bawudi sigi janama mai ala kana nyada ka ala kana janama yere nyadanga ala ko ke kira bonya kama sallallahu alaihi rasul odela ko do no ba fo ma min balola ka laba janama kono mure ke balo kara fude ke balo kara fude osmana na zona ka je funenu muyo ala kama ka je nene gele muyo ala kama ka jeni de goni toroi je kono ya ala kama lahara ala bodo ani janama fundene na mashibo wuli baledo mana ansigira ya kleble koro ala nyada kama ya rabbi ala ka do ambeni janama fundene che ala ka do ani je toro beche ala ka do ani je molo beche ala ka do ani siranya ko be toro uche ala ko ka ala ya kama ala ko ke kira bonya kama sallallahu rasul ulamuru ikmal dini e jede mi sigile do je kono wala faruku islamaya dine tiɲɛ dɛmɛli kama karima fa wuli ka jɔ min bɛ an bolo a kun de ye silamaya ka dɛmɛ sabu moro ɲɛnamaya lafiya sirilen do silamaya de la silamaya ko cogo min n'o ma sabati moro lafiya tɛ ɲɛnamaya ye abada n y'a fɔ n b'a ta ni ka segin hali n'an ka dugukolow kɛra an bolo jɛman ye moro an ka jirijuw kɛ k'an bolo sanu jirijuw ye a denw ka kɛ sanu ye wallahi silamaya min jira tanke namo mine anti lafiya abada tarima fa sabu moro glani folo dugukolo kan o ye adamade yɛrɛ glani de ni adamade me glan fɛn o fɛn mana glan o kɔfɛ o si tɛ ɲɛnamaya lafiya ka sɔrɔ ɲɛnamaya tigi ye adamade min ye n'o ma glan wulibali tɛ ya aw bɛɛ b'a kalama développement min bɛ an bolo diɲɛ laban in na hali n'a y'a sɔrɔ a sen tɛ fan bɛɛ fɛ mais développement min bɛ dugukolo kan bi o kɛra diɲɛ fan o fan ye moro ani kunun tɛ kelen ye dɛ wulibali tɛ nin da ɲɛ ka kuma mikoro la yan an bɛnbaw tɛmɛna ɲɛnamaya kɔnɔ n'a kun fɔra olu ye ko mikoro bɛna dilan u kun bɛ da la wa u ti da la o kameraw filɛ k'an ja ta yan moro an ka maakɔrɔbaw tɛmɛna n'a kun fɔra olu ye ko ɲɔgɔnna bɛna u bɛ da la wa u ti da la o fɛn caman b'an bolo bi telefoniw b'an bolo yan television b'an bolo yan arajow b'an bolo yan o n'a bɔɲɔgɔnko an bɛnbaw tɛmɛna olu mɛ ninnu ye u ma mɛn wulibali tɛ o n'a ɲɔgɔnna développement dugukolo ka bi ala de b'a da dɔn moro kalanw sigira sen kan ekɔliw b'an fɛ yan an bɛ taa kalanw na mais n bɛ fɛ ka mun fɔ ka kuma surunya nin développement in bɛɛ kɛra mais est ce que an mago bɛ lafiya min na o sabatira wa
lafiya ma sɔrɔ parce que muru ɲɛnamaya dilanna cogo o cogo an ye se sɔrɔ cogo o cogo ɲɛnamaya tigi ye adamaden min ye ni adamaden mɛ dilan lafiya tɛ yen abada tarama fa o tuma na dilanni fɔlɔ o kan ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ de ma adamadenya bɛ dilan ni jumɛn ye o de ye diinɛ ye ala ko cogo min o kɛli tarima fa o de la kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ an ye kira ma kisi ni nama b'a ma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Muhammadu ne m'i ci kana diɲɛ kɔnɔ foyi kama fo hinɛ lafiya danfɛn bɛɛ ye n'i ci o de kama tarima fa o tuma na silamɛya ko cogo min n'an y'o minɛ k'o baara silamɛya ko cogo min n'an sɔnna ka baara kɛ n'o ye o de la an bɛ lafiya an ka ɲɛnamaya bi ja an mago bɛ bonya o bonyana diɲɛ kɔnɔ an b'a bɛɛ sɔrɔ tarama fa o la n badenw silamɛya ye min ɲini an fɛ o de ye ɲɔgɔn hakɛ bonya ye muru jogo ɲumanya fɛn min tɛ bɛn i ma a don a tɛ bɛn i ɲɔgɔnna ma i kana k'a la an ka jɛnɛya dabila ka suɲɛli dabila ka namara dabila ka janfa dabila ka hasidiya dabila ka dabalijugu ka ɲɔgɔnna dabila ka ɲɔgɔnfa dabila cɛw kɛ ka laadiri ye u n'u musow ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka hakɛw dafa musow k'u cɛw dɔn k'u sulu u ye ka ko t'u ta la denw ka bangebaaw dɔn k'u sulu u ye ka bangebaaw bonya bangebaa yɛrɛw ka denw lamɔ ɲuman na k'u bila ala ka sira kan k'u bila ɲumanya saraka silamɛya ye min ɲini an fɛ o de ye nin ye badenw ne nin faamu na ka ni sabati yɔrɔ o yɔrɔ siga foyi t'a la o yɔrɔ bɛ lafiya wulibali tɛ jɛnɛya dabila la suɲɛli dabila la binkani dabila la hasidiya dabila la ɲɔgɔnkɔrɔfɔ dabila la dabalijugukɛ ɲɔgɔnna dabila la cɛw kɛra laadiri ye u n'u musow ni ɲɔgɔn cɛ ka musow k'a ka dafa musow yɛrɛ y'u cɛw dɔn k'u sulu u ye ka ko t'u ta la denw ye bangebaaw dɔn k'u bonya k'u ka hakɛw dafa bangebaa yɛrɛw kɛra laadiri ye k'u denw mara ka ɲɛ k'u bila ala ko sira kan k'u bila jogoɲumanya sira kan faamaw kɛra laadiri ye ka baara kɛ ni tiɲɛ ye dɔnnibaaw siranna ala ɲɛ ka ala ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ye moro nɛɛma tɔ bi kɔfɛ a bɛɛ bɛ ne kɔnɔ o tuma na n badenw silamɛya tiɲɛ ye ikmaldini faralen don ɲɔgɔn kan ni ne dɛmɛli kama koba o koba ni tigi t'a la a bɛ kɛ koba lankolon ye dɛ wulibali tɛ wa kulu bɛ jigi y'a denw de ye jɛ bɛ jigi y'a denw de ye wa lahara anw silamɛw an ka seli kɔfɛ an ka sun kɔfɛ jaga kɔfɛ hiji kɔfɛ an ka jogoɲumanya kɔfɛ ala bɛ taa ɲininka de an jɔyɔrɔ kɛra mun ye silamɛya dɛmɛli la jɔdama ye maa o maa la lahara ala ti yafi ma abada kuranɛ de y'a fɔ sura tawba ani sura caman alimami bi ani karamɔgɔ u bɛ n seereya tarima fa o tuma na ka fara ɲɔgɔn kan an k'an se kɛ an ka dugu silamɛya ka développement na k'an se kɛ diɲɛ silamɛya dɛmɛli la révolution ikmaldini l'islamiya an ka laɲini de ye nin ye wa ne bɛ don ikmaldini na layidu min b'a la a sigilen don koba saba de kan koba saba min ni ala yɛrɛ y'o kɛ garanti ye kuranɛ kɔnɔ a yɛrɛ maa o maa bolo lahara jahanama t'i jeni a yɛrɛ maa o maa bolo lahara do i bɛ alijinɛ kɔnɔ fa caman cɛ kuranɛ de y'a fɔ sura sofi la a aya 10 ka taa bila aya 17 la tari i m'a faamuya muru n'i bɛ don ikmaldini na i bɛ segin i ka kalimatu shahada kan n'o ye silamɛya donkan ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kuma in kɔrɔ ye di ne seereyara ka sabati ka dala ko masi te fo n'a kɛra ala ye ne seereyara ka sabati ka dala ka sɔn a ma ko muhamadu ye ala ka ciden tari ma fa o tumana n'i ko i dara ala la i dara kira la kisi nama ba ma o bɛ fɛnba saba de jagoya i kan fɛnba fila o fɔlɔ ala ni kira y'i bila fɛn o fɛn na i k'a bɛɛ k'a tiɲɛ kan i b'a fɔ seli i b'a fɔ sun i b'a fɔ jaga i b'a fɔ hiji laadiriya ɲumanya tilennenya ni fɛn o fɛn se b'i ye
k'a bɛɛ k'a tiɲɛ kan a filanan ala ni kira y'i bali fɛn o fɛn na i k'a bɛɛ k'a to yen i b'a fɔ sonyɛli jɛnɛya bingani hasidiya dabalijugukɛ mɔgɔ faga namara janfa o n'a bɔɲɔgɔnko fɛn haramuyalenw ala ni kira kuma nɔ na i k'a bɛɛ k'a to yen tari ma fa o tuma na ikumadeli islamiya bɛ layidu sɔrɔ min kan o fɔlɔ ye seereya ye k'a fɔ masi tɛ fo n'a kɛra ala ye filanan ka seereya k'a fɔ mamadu ye ala ka ciden mana sabanan i bɛ layidu ta tuguni k'i bɛ don ikumali diini na i bɛ fara ikumali diini jama ka silamɛya dɛmɛli la wa i b'a la f'i saya wa i bɛ ikumali diini dɛmɛ silamɛya dɛmɛli baaraw la ni ani ka nafolo n'i y'i ka layidu janfa ka tɔn in janfa ala ni kuranɛ k'i janfa i bɛ nin layidu de ta o de b'i kɛ ikumali diini tɔnden ye wa nin layidu saba in moro ala yɛrɛ ye nin kɛ alijinɛ garanti de ye ani lahara ko jahanama tɛ nin tabaw jɛnɛ abada kuranɛ la ye suratu sofi la aya 10 ka taa bila aya 13 la ala b'a fɔ kira ye kisi nama ba ma a f'u ye k'u t'a to n ka fɛn f'u ye wa baara min ye garanti ye maa o maa sara ka lahara i ti don jahanama na abada kuranɛ kɔnɔ suratu sofi la ya ayyuha allazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ala ko muhammadu a t'a to ne ala ka fɛn fɔw ye baara min ye garanti maa o maa y'a kɛ ka sa kan i ti don jahanama na abada wa i bɛ alijinɛ kɔnɔ muru ala ye nin baara saba de fɔ tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum karima fa ala ko de y'a ka dan ne ala la tiɲɛ yɛrɛ la a ka dan ka kira la n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ka segin ka wuli ka jɔ k'aw se kɛ ne ala ka diinɛ dɛmɛli la n'aw ni a n'a ka nafolo maa o maa sara k'i to o kan ko jahanama t'i jeni maa o maa sara k'i to o kan i bɛ alijinɛ kɔnɔ suratu sɔfi la aya 10 ka taa bila aya 13 tuma na n'i bɛ don ikumadini silamɛya la i bɛ nin layidu in ne ta mana komi tile kɛmɛ ka dɔ kɛ an ka maakɔrɔbaw b'an bolo yan an bɛ siran olu gasi ɲɛ o kama an bɛ kundala surunyali kɛ k'a fɔ senko ko ala y'aw garijɛgɛ don min na sen in na o kɛra nin de ye o ni ala sɔnna an ye layidu min na o bolo an tɛ ɲinɛ dugu in kɔ abada an yɛrɛ yɔrɔ o yɔrɔ a k'a dɔn an ka dugawu bɛ dugu in ye wa an ka dugawu b'a den bɛɛ lajɛlen ye wa ni a jɛra ala ye ala bɛna sira jɛlen to an ni ɲɔgɔn cɛ waati ni waati an nana ɲɔgɔn ɲɛnafin bɔ ni ala ka jɛ ye o tumana maa minnu y'a kanu sa ka layidu ta ka fara an kan ni olu bɛ kɛ an ka ɲɛsigiw ye dugu kɔnɔ yan an bɛ sira di olu ma u bɛna kɛnɛ camancɛ la an bɛ layidu fɔ u bɛ segin a kan kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ ni ka sira ɲini dugu fɛ ni ala ka jɛ ye mɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan cogo min na maa maa y'a kanu ka layidu ta u bɛ don kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ bɛ layidu dun ka sɔrɔ ka dugawu laban kɛ an bɛ sigi kun cɛ sallallahu rasul segin a kan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ne shereyara k'a fɔ masi tɛ fɔ n'a kɛra ala ye ne shereyara k'a fɔ an kuntigi muhamadu ye ala ka ciden ye n bɛ don ikumadini tɔn na n b'a la fo saya n bɛ tɔn in dɛmɛ ne ni yan ne n ka nafolo ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n janfa ala k'a dafa n'aw ye ala ka kira bonya kama sallallahu rasuli ayiwa nisɔndiyara ni bɛɛ lajɛlen ye kasatan an ka maabaw monsieur le maire an'an ka imam ala ka nin ko wasa di an n'u ma u bɛ min ɲini u ka ɲɛnamaya kɔnɔ yɛrɛ la ala k'a d'u ma an n'u bɛ siran min ɲɛ ala k'an kisi a ma ala k'o kɛ kira bonya kama sallallahu rasuli mana ni ala sɔnna an b'a dɔn tɔgɔsɛbɛnnaw bɛ n'u teliya komi tile bɛ an ka se ka fatiha ta joona ayiwa ala ka nin sababu bɛɛ an bɛ ba yɛrɛ bonya kama sallallahu rasuli o kɔfɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ min da o kan komi dugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama ala kitira nin dugu in sigi la nin cogoya in de la tan kuma wajulu kɛnɛ kɔfɛ ni maa minnu y'a kanu ka foli bila an karamɔgɔ la olu bɛ se ka an sɔrɔ an jatigila la an tun y'a kanu k'a don maaba bɛɛ lajɛlen kan nka komi an kan ka taa wajulu kɛnɛ sigi sirakɔrɔ su in na fɛnɛ o darulaw kama an tɛna se ka o baara in waleya
mama ma kanu ka foli bla an karamɔgɔ la sana ka sira ɲini wajulu kɛnɛ in ko foliw se ka karamɔgɔ sɔrɔ a jatigila la a bi foli bila la yɛrɛ na dugawu kɛ olu ni duguma in bɛɛ lajɛlen o kuma na sɔrɔ k'an ka minɛnw cɛ k'an kunda sirakɔrɔ kan n'ala ka jɛ o kuma tun bɛ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an bi dugawu di an karamɔgɔba ma sallallahu alaihi wasallam an balankɛ y'a fɔ cogo min a ti tɛmɛ o kan anw k'an ka taga monsieur le maire fo ani imamu ani ka fara an ka maaba tɔw kan depuis an na waati ani sanjiko donna ɲɔgɔn na sɔgɔmada in na fɛnɛ lahalaya kɛra tan o kama o ko sabati man di bilen nka ni min ma se ka ɲɛsin ni ala sɔnna o bɛ ɲɛ siɲɛ wɛrɛ ni ala ka jɛ ye mana layidutigiw ala k'an bɛɛ ka layidu dafa ala ka nin kɔ k'an bɛɛ ma wasa ye ala k'a kɔ ka dugu ma wasa ye ala ka dugu hɛrɛw jidi ala k'a tɔɔrɔw ɲɔni ala k'o k'a ka alaya kama sɔla ala rasuli rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin allahumma bihaqi judika wa karamika ya akramul akramin farrij hammana wa kashif ghammana wa qda hajatana bihaqi judika wa karamika ya akramul akramin allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya la hidayine baumuna gadara sumaya 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 ya wadudu hidayine baumuna gadara sumaya ya salamu hidayine baumuna gadara sumaya ya la hidayine baumuna gadara sumaya alhamdulillahi rabbil alamin teva horaya siraka min sɔrɔ sengo sigila o de tun ye nin ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Basedu Kulubali ana ka jatala olu fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na u bɛna ɲininkali tɛngu sengo dugu mɔgɔbaw la u ye lawasa ani nisɔndiya min sɔrɔ wajuli kɛnɛ sigili la u bɛna bɔ ko o ɲɛfɔ anw ɲɛna an ka jɛ an ka ɲamada Basedu Kulubali ka sɔrɔlenw fɛ alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ waliɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin tele hɔrɔnya lajɛlikɛla cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ tonkun naani bɛɛ lajɛlen fɛ ni alisilamɛya ka foli n'o de ye ala k'a ka kisi a ka hinɛ a n'a ka barika kɛ an bɛɛ lajɛlen kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ jamiyatu ikmadin islam jɛkulu belebele min sigilen don diɲɛ kɔnɔ silamɛ diinɛ baara kɛcogo ɲumanw a n'a walawalali kɛcogo ɲuman kama ka fara an ka sekuba kan n'o ye Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulubali Faruku ye hayatulahi fidin ala ka npanmuru fosilen an ye tournée belebele min boloda Maninkala mara la k'a daminɛ Kita Senko ani Sirakɔrɔ ala sɔnna Kita sigi kɔfɛ an bɛ Senko ya bi ka bɛn le 23 mai 2017 ma an bɛ Senko ya ala sɔnna sura wajulu kɛnɛ ma se ka sigi nka bi sɔgɔmada na an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulubali a ma kanu ka bɔ Senko ya fiyewu f'a ka sigi ka ala subahana wa taala ka diinɛ sanuma in lase yan ala sɔnna a y'a lase fana an bɛna an balima damadɔ ɲininka nisɔndiya min b'u la ni wajulu kɛnɛ in sigila u ka yɔrɔ la ani mɔgɔ fɔlɔ min ɲɔgɔn bolo an bɛna a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an balimakɛ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ne tɔgɔ Isa Sidibe ka bɔ Biriko Senko ne tɔgɔ Isa Sidibe. alhamdulillahi rabbil alamin ko ale tɔgɔ ye Idrissa Sidibe ka bɔ Senko ya hakilila ko ale ye Senko alimamiba yɛrɛ ye donc an bɛna ɲininka nisɔndiya min bɛ a la ka ɲɛsin nin ko in ma k'a sababu kɛ an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seyidu Kulubali Faruku ale bɛna dugu o dugu la ka maa maa sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔya la a nana i dɛmɛ i ka baara de la parce que ale ka wulikajɔ bɛn bɛ ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ani silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ se ka walawala kɛcogo ɲuman na cogo min na ne hakili la o ye alimami ŋaniyaɲumantigi bɛɛ lajɛlen ka laɲini alimami nisɔndiya jumɛn de bɛ e la ka ɲɛsin an karamɔgɔba ma nin wajulu kɛnɛ in sigili la. alhamdulillah nisɔndiya min bɛ ne la ka ɲɛsin Elhaji Umaru Kulubali ma a ka nali a diyara an ye ka bonya an ma a nana dɔ fara an ka dɔɔnin kan ka tila ka dɔ fara diinɛ kɔrɔtali kan awa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye min faamuya la yɛrɛ bonya tɛ a la a bɛ min fɔ a b'o de kɛ silamɛya yɛrɛ kan ni min faamuya la o y'o ye. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ imam fo ka waliɲuman dɔ dantɛ foli min na hali sisan an bɛ ɲininkali min tɛngu an ka imam na imam weledakan jumɛn de bɛ e bolo ka ɲɛsin i ka dugukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma nin ko in na. wala weleda min bɛ ne bolo ka ɲɛsin nin kuma in ma ayiwa Elhaji Umaru a bɛ ka taa cogo min fɔ bɛɛ lajɛlen ka na ka don a bɛ ka kuma min fɔ a bɛ ka diinɛ lase cogo min na bɛɛ kana ka don ayiwa a ka taabolo in na min ka di ne ye o y'o de ye.
alhamdulillah rabbil alamin ami imam fuka walmando aka nganyena ka aka dugu segere o ko fe imam do kan men be e bolo kanya shi tele horanya la jel kala bela jelma ka sabu ke tele horanya tele so de miskinu je kono islamé dine jadma charli kama an islamé dine wala ma kama ka islamé kuna funu so jam bi e bolo kanya shi tele horanya la jel kala bela jelma an do kan la bam bi bolo kanya shi an la jel kala bela jelma imam ibu lasi mela sike tele horanya barake ba bela jelni alaka ausara alaka tele horanya barake la alaka barka dula awa anga karamo no alhaji umar kulubali alaka barka dula si jandama alaka anjelin to alaka la forma salatul fajr sallallahu solim amanga imam fuka walmando aka kunan ya wuli kanna o ko fe anambal make werbe nyongomulu amna kuma barani tengu afanana ni so jambi ala ka ko onye amna nyinga atokona jamuna segi abi posim na din kono abonye fo amal make assalamu alaikum. Alaikum salam. Netwa Idrissa Sanare. Ne sengo commune maire. Alhamdulillah rabbil alamin amma ambal make fuka walmando Idrissa Sanare ko ale commune maire donc ambe anga monsieur le maire fuka walmando dan fuite fulmina yankara mo ba le ga la nyini te fuye fuka dugu dewndo dakelen fe ko bo dakelen fe an islamia dine yere bisaka wala cugum na dugu kelingele bela jilin kono kadamne farafina kata se farajala ma kadamna anga dugu ba kono na halle anga tugu da kono yere ale bina dugu kono ka magamin to fangana hakila o yi yere ka suantil do de ala fe monsieur le maire ami fe ka kuma barani tengila ni so judgment bi e yere la kanyashi ni koyma ne ni so jalam bi Umar Kulubali kanala on fait parce que aka la cellule colonale ate fusini afusi foni ala tate anga ka ala kofe bodi la se aramadema nya don telula nya don ka koro nya kanu ka soro mai kwa bodi vraiment Umar kanali ajanye kusube akasi en fait ambiance ka bo climatiseur koro ka bonema be koro kinisi en fait lila vraiment oye kanu to bonya ko alhamdulillah ame monsieur le maire fuka walmando aka kuma gansan mamna o ko fe ni ngalmi be amulo ka tengu monsieur le maire la wuli da kan jme de be e bolo kanyeshi iga du kono mogo maka saboke ankara mogo ba ela Cheikh Umar Sidou Kulubali Faroukou alina na wuli da kan mamun kesisa fama nyuma bela jere hakina de iga du kono mogo u ka lafia wuli da kan jme de be e bolo kanyeshi iga commune kono dum bela jere mo wuli kam bene bolo kala se nga commune kono mogo ma oui toni akayiriwa nga commune kono asi mo ko kabe alako ikatu wole ko wole kabsa ate fus grefoni bente la mo ka be kelo kanu ga fembe kanu ga anga be ni ko kesaraka e donc mo dabe suma mo kanga nyawe na te dogere fo anga tu ko de na fakabu ni ko garawi alhamdulillah monsieur le maire ami fuka iwalmando dan fuite fulmina o ko fe nyingal laba o do nyini de kanyeshi tele hornya la jel kala bela jilon ka sawo ke tele hornya tele so de misigre no je kono la me donc na fulni kama ku to usigoro la kaslame dine wala je fandan nan bela jilen fe islame donc bisaga islame jadmo soro ku to usigoro la fulkan laba min me de be e bolo kanyeshi tele hornya la jel kala bela jilema ani je al islame ma bela jilem me min tele hornya mo fe ka tomin benni ka isi ka la yiriwa ala yiriwa ke fuiro kuna fun segma be kuna fun min fo akuna fun ka wala kanye akala sit mabe tilela pour que am be ko kono la am fene se tele a be se ro min akasi ro bela pour que am se ga albi jama soro ka fraton mo kan oni jarani o ka nali abenama nala sona toni aka dala ka panga commune kono ka ba toni sigla bi anre mi kene ka ba bo parce que maire para e almamika ambe an kale bi ka fo andona tonna donc nan dona tonne ande bala se ka iriwa kala ala taganya fe ka jamaini ka fara kan pour que vraiment ambe tomi kono absika fanga sura chumina anga sigida animal kono
Alhamdulillah, ami monsieur le maire fou aka kumakan salman na ka ɲini ala fɛ a bɔra ka bila kam mun kɛ sisan ala ka faamuyali ko ɲuman di a ka commune kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma kɔfɛ hali sisan an bɛ foli kura ka ɲɛsin telehɔrɔnya lajɛlikɛla cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ tonkun naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka daminɛ farafinna farajɛla ka daminɛ an ka duguba kɔnɔ na ka taa se togoda kɔnɔw ma hali sisan k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin an ye senko ani an balima wɛrɛ bi an bolo an bɛna a fana ɲininka damadɔ la an karamɔgɔba Elhadji Seku Umaru Sidiku Kulubali ala sɔnna a ye wajulu kɛnɛ ɲɛnamaya sisan nisɔndiya min bi a fana na a ko o lase telehɔrɔnya lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma ka kɔn o ɲɛ an bɛ fɛ ka ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an balimakɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Cɛma Jɛkite, ne ye ekɔli karamɔgɔ ye Sɛnko ye. Vraiment i ka ɲininkali nin a diyara n ye kosɛbɛ a bɛnna n ma. Maire ni alimami olu bɔra kuma la u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban. Mɔgɔ mɔgɔ ko ala ko i ko ɲɛtaga de, mɔgɔ mɔgɔ ko ala ko i ko bɛn de, mɔgɔ mɔgɔ n'i ko ala ko i ko sabati de. Donc parcours ka nani min kɛra Sɛnko yan i y'a fɔ cogo min na a bɛnna ni mɔgɔ min ka masaya tile ye n'o ye monsieur le maire ye ale ka kunandiya de don, a bɛnna ni mɔgɔ min ka lɔnni tile n'o ye alimami ye ale ka kunandiya de don. Yarabi an bɛ ala deli a nalen kɔfɛ dugu in kɔnɔ a bɔlen kɔfɛ a hɛrɛ o hɛrɛ ni dugumɔgɔw b'a nɔfɛ ala ka bɛɛ lajɛlen sabati dugu in kɔnɔna la. Vraiment an ye min ye bi u bɛ wasa kɛ ka da kan n bɛ tiɲɛ ye tele la kosɛbɛ mais ne kuma deli k'a ye ɲɛ la. Alimami ye wele k'a kuma fɔ n ɲɛna don min na n ko tare nin ye koba de ye nin dugu in ma, nin dɔnnikɛlaba in ka se ka wuli ka bɔ Bamakɔ. Monsieur le maire a fɔ cogo min na clim kɔrɔ an bɛ nin ye tele la cogo min na an kun ma d'a la k'a bɛ se ka na sigi tile kɔrɔ ka baara kɛ tan mais a bɛ ka kɛ ala de kama. Donc o bɛɛ lajɛlen wasa de ye. Donc vraiment nin ye ala sɔn de ye Sɛnko n'a a lamini bɛɛ lajɛlen de ma. An bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn sabati commune in kɔnɔ, ala ka basigi sabati commune in kɔnɔ, ala ka sɔrɔ yiriwa commune in kɔnɔ, ala ka commune ta fanga di monsieur le maire n'a ka jama ma, ala ka dinɛ sabati, ala ka kafiriya nagasi. Mun tun bɛ ne fɛ ka fɔ kɔrɔfɔ la o de tun ye nin ye hakɛto bɛ kuma kan sallallahu alaihi wasallam. Wa sɔlim an bɛ an balimakɛ fo ka waliɲuman dɔn dan foyi tɛ foli min na a bɔra ka weleda sanuma min kɛ sisan ani ka bɔra ka kumakan sanuma min fɔ sisan an b'a ɲini ala fɛ ala ka sara kɛ an n'a bɛɛ lajɛlen alijinɛ ye. Hali sisan an balimakɛ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna a fana ka bɔ k'o lase an balimakɛ salamu aleykum. Waalaikum salam wa rahmatulahi. Ne tɔgɔ ye Karunga Sidibe, ne ye maire ka dankan fɔlɔ ye. Farigu ka nali ni Sɛnko commune kɔnɔ vraiment n y'o de fɔ kɔnɔ a diyara an ye ka bɛn an ma, a nisɔndiya min bɛ an na ala kelen pe de bɛ o dɔn parce que an b'a mɛn radios la n'i ye kita radio so lajɛ voix des jeunes de bɛ Farigu ka émission kɛ ka caya an b'a lamɛn o la a télé tɛ sɔrɔla an fɛ yan ka caya parce que télé mun b'a bɔ chaîne olu man ca an fɛ yan mais an fana bɛna laɲini Farigu yɛrɛ bonya n'a ka kanu kama an bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na an bɛna o kɛ pour que dɔ ka fara mɔgɔw ka hakili ni fɛn kan vraiment ka nali nisɔndiya min bɛ an na Sɛnko commune na n'a ma kɛ ni sanji ko ye ni kun kan ka kɛ su fɛ jama min kun bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o la mais hali sɔgɔmada kelen in na sanji ka menaceni kun bɛ yen o y'a bali mɔgɔw ma bɔ yɔrɔ jan cɛman na ka se yan sinon o de ye fɛn jama ka dɔgɔya ka se nin niveau la. Jama min bɔra o jama o ci jama de ye, o jama min bɔra olu bɛna ci lase commune kɔnɔ, kunnafoni bɛna jɛnsɛn commune kɔnɔ, maire y'a fɔ cogo min, imamu y'a fɔ cogo min, aw ka nin tɔn nin na kɛ tɔn fɔlɔ ye anw bolo vraiment an bɛɛ bɛna an kabakulu tɔn min na ka an cɛsiri tɔn min na ka don tɔn min na ni an seko n'an damayira bɛɛ lajɛlen ye commune kɔnɔna la ka da tɔn Farigu ka cɛɲa tɛ a ka janya tɛ mais kumakan min bɛ fɔ a fɛ a bɛ ka waleya min kɛ a bɛ ka cɛsiri min kɛ an bɛ ka min mɛn an bɛ ka min ye vraiment o de bɛna to vraiment an bɛna a dɔn an y'a dɔn bi ala ta bɛ fɔ ka caya a bɛ fɔ ka caya mais hari bi ala ta in fɔcogoya a fɔcogoya dɔ b'an bolo an ka alimami min donna la nin ye i b'a fɔ ko Farigu ni a ye kalan dɔ kɛ Farigu bolo u bɛ mun fɛnɛ fɔ an ye wajuru ni fɛnw na a ma bala ne la Farigu ka sama ka se yan a ma bala ne la alimami ka bɔ ka layidu ta k'a bɛna don a la parce que ale fɛnɛ ka taabolo ni Farigu ka taabolo b'an bolo kelen ye yan jateminɛ kɛcogow la k'a sɔrɔ u ma ɲɔgɔn ye u ma baara kɛ ni ɲɔgɔn ye.
Alhamdulillah amanga premier adjoint fo ka walimando dan fo te fo lumina alisa amawla dona ka fo anaka jabarani mandi de be ñongo fe no e horonya tv ka damine farafina ka tase farajalama anga la ñini de kaslame dine jardien tonku nan bela jilen fe ame anko do awla alisa o sogolen katu jabarani na ni ala sona ma tourne ko kunguna nyenye abna abela jilen soroko ato o silorla ka tele horonya to obulu atna fo ajigu ko kamne islame dine jadmona ka bo ankara mo ba ila shek marsidu kulwali faruku ayatullah fidin aliga blasal kasanmona ame anko do awla ka fo aw kalson wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad rasalim ami tebe wala nyala me bagan la jibaga bela jeli fo dante fo lemina kala doniya ka fo biso marana ami singo du ko nala ni no ambura ka wajulu belebele ko nyama ya biso marana ni dugin ko nana wajulu banu ko fe ana bado bi nyogo fe amina nyini nga ani karamo nali uka dugu kono ni wajuli bela jili ale fam nyale jumele sura akonna na ne ba assalamu alaikum alaikum assalam anga minembe tamulo anga karamo nali ana dugula anyi famu nyal chamani sura ala ayam bla dines laka ka bla clients laka sika sidibe ne to ko sika sidibe anale ana dugulo ajeranyi kabonyama ala ka nyuma sagi su ala ka nyuma sagi amin ala ka na dina sabati amin amin ya anduna ala dina min ala ka kan do ana amin amin ya rabbi ala ka kan do na amin amin ne danai aiwa amba muso foka wala nyuma dante fulimina abura ani bonya ko ni sonja ko ngunu fo ama ina la fela ka sarake ana ali arjine sarai ko fe ani amba wara bi nyoko fe amina le fana nyinga atoko ni ajamuna ani anali ni duku ko na la no ni wajiru banu no bela jirin ko fe ale fam nyale juma soro ani abla salga mbabolo kanyeshi ni tebe horo nyala jabaga bela jilima anale duku ko no ajara nya be no ma abu yarama wane to fela siribi ali baramge kado an ka duku ko no ajara ni abena man dina minara adina ajaranye wali sini nyal ko dinendo ala kan de dinendo ala ka kuna rubo dinendo ala ka ngura tara bar amin amin ambi amba fuka wala nymalo dante fulimina ay wani konna jela ni kanute abora ka kuma munu fa bela jele bora kame amba inara le feni bara no bela jele ala ka fam to ko nyumandi ama ali sa amba nga tourner bay hukum konna la biso mara na senko dugu wale konna na ani amba obi nyoko mbulu ali sa amba do bi amina nyini nga to ko ni ajamuna ani sal kan memba bolo ka nyeshi te voro nyala je baga bela jele ma ni ba assalamu alaikum alaikum assalam kuma mi infection wala se alma ka foli di alma suro ka fodi alma klero annara anne kando anna ya rabbi alaka ke kungoro tayambulu ya rabbi alaka ke kuna wulida mulu alaka na nimisaro alaka na alfina nimisaro alaka kuna wulo alaka danna alle min na nya kono ya rabbi alaka ambela jelende me alaka ke kungoro tay alaka ke sangoro tay alaka fatogola baro alaka batogola baro ya rabbi nitakuma danai aywa wala alisa ambi sengo dugu ko nalani no ani abare no fa amina le fana nyinga atoko ni ajamuna ani ni sonja mi mabulo ganye shite be wala nyala je baga bela jirima ani ala me baga bela jili ni ba assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum ala al sama kana al de sengo ka sitan jalo sebe allo sebe komika ne ba dele ala fe kadale alfe ala ko mina alle an ko silama ya mino fe ne kon badale alfe kadale alfe nil fena ya al no fe suni tele almani kana bo kan to roro ngaka kan so do alla ne be mi alfe al mi man boda so ala kal mi man do so ala ka digil mafa ala kal jugul la kori ala ka sidalma simana dalma ala ka sijani ka kungoro ta bodo assalamu alaikum wa alaikum salam e wa ambe amba nunu bela jere fuku wala nyuma dante fulimina ubora ni konna jela ni blasale munu fo bela jele bora kame ula sa te bokoro nyala je baga na bela jele ami fulila se bela jele ma ka fo aw yere sa u kambe wakati were assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.